Guys, luto naman kita ning lumpia ta. Nabitinda, magibuhay kita. Okay. O sila pa na pamaraha, maili na sa kuya. Ngunya na asap. Wow. Ini yang pamawan minggu dyan. Tapos ini tsokolate, ini ito kakao. Tsokolate yung kakao. Wow, kokowa. Macam apa ko ini oh. Tanghon. Masaro yan ang pigilo to ko. Yun na lang yan. Okay. Thank you for watching.